भाई सोलार डिमांड बहुत बढ़ला समस्त कहते सोलार लगेबी कि लोक मान डाउट जे क्या पाखु सोलार लगेबू आते फाइनान्स सोलार मिल जाए पावर ऑफ सोलार मात्र 1000 टका डाउन पेमेंट आप सोलार जब फाइनान्स हो प्रोफाइल रेडी अच्छे 1000 टका फाइनान्स मिल जाए गोटे किलोवाट सिस्टम आम भाई दौन 6-7 हजार सत्य दौरान ना नियर भाई कह नियर नमस्कार नमस्कार के कौन हालचाल मुझे जो जिन कह सत ना नहीं कारण तुमको पचारिक 100% सत 100% सत किछि गोटे किलोवाट भाई केते मिल गोटे किलोवाट आपनकर 1 किलोवाट जो टाटार जो स्कीम चलची सेतिर आपनकर 5600 समथिंग 5634 टका देले आपनकर 1 किलोवाट सोलार सिस्टम पाई परिबे 3 किलोवाट ऑन ग्रिड केते फाइनान्स हो सेटा हमरो एक्चुअली हमरो सेटा जो थीम अछि हमरो 1 किलोवाट आपनकर 3 किलोवाट जदी 1000 आपण दोउचंदी ताले आपनकर 3 किलोवाट गोटे सोलार सिस्टम ते आपण लगे दी परिबे प्रोफाइल भलो अछि आपण सिस्टम ऊपर जे तापरु नमस्कार फ्रेंड्स मुली साथ को हम चैनल गोटे नुवा वीडियो को पेज को फॉलो करिया जंदी न भूलंदी स्क्रीन ऑलरेडी आपन नंबर दे देछि कांटेक्ट करके आसी पहुंच परिबे पावर ऑफ सोलार नियर हम आसी पहुंचे को प्रोजेक्ट लोकेशन भाई एटा जे हमर धुलीसर 42 मुजा धुलीसर गाँ रे एटा 42 मुजा अंडर जाउ धुलीसर गाँ एठी हमर भाई को ऑलरेडी गोटे 3 किलोवाट सिस्टम लगेछन केते दिन हो भाई एटा 2 वर्ष तळे हम लगेथलु 3 किलोवाट सिस्टम एबे केते यूनिट दउची एटा प्रत्येक दिन आज भी आपण देखिबे 15 यूनिट जनरेट कर सालाइन ये भाई कोन सीरीज रे लागिछ ना कोन सब 3टा 6टा तक पैनल सब जगह सीरीज रे लागिछ ये एटा ऑन ग्रिड सिस्टम लागिछ एटा ऑन ग्रिड सिस्टम लागिछ एटा वर्तमान जोडा लागुछ एटा होय हाइब्रिड सिस्टम लागुछ जोडा हमर देख पाते पैनल आपण स्ट्रक्चर ऊपर भाई ठिया की काम करछोंदी वर्तमान आउ हाइब्रिड सिस्टम रे कोन आपनकर गवर्नमेंट रु पैसा माने इलेक्ट्रिसिटी बंचिबो ता संगे बैटरी चार्ज हो लाइन कटिले भी ऑन ग्रिड सिस्टम टा काम करियो आपनकर बस जेतु बैटरी बैकअप थबो आउ ये सिस्टम भाई केते टका मिलु 3 किलोवाट सिस्टम 3 किलोवाट सिस्टम देखंतु एक्चुअली कस्टमर रिक्वायरमेंट अनुसार हमें डिजाइन करजु प्लांट आज्ञा प्लांट जदी कस्टमर तांकर रिक्वायरमेंट अनुसार हम जेमती कहबे सेही हिसाब रे हम प्लांट डिजाइन दे कर केते टका पर्यंत तथापि आपनकर 180 रु स्टार्ट कर जाउची अप टू 2.20 पर्यंत ये हमर को सब्सिडी ता भीतर धर 190,000 हैला 190,000 सब्सिडी केते मिलुची 138,000 138,000 केते दिन भीतर सब्सिडी मिलियो सब्सिडी 1 मंथ भीतर मिल जाउची ये हमर को 3 किलोवाट ऑन ग्रिड ता केते जनरेट करछ 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम आपनकर प्रत्येक दिन आपनको 15 रु 18 यूनिट पर्यंत जनरेट कर मासु केते टंकार इलेक्ट्रिसिटी दबो इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रत्येक मासर जेंति सार कर एबे किछ समय पूर्व हम फीडबैक भी नैथिले प्रत्येक मासर 1800 रु 2000 पर्यंत इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव करी दउची 3 किलोवाट सोलार प्लांट आउ हमर को इंस्टॉलेशन प्रोसेस तार भीतर सब तक सब मीटर भी ता भीतर सब स्ट्रक्चर भी ता भीतर सब तार ता भीतर हां सब ता तार केबल एसडीबी डीसीडीबी सब जिंस तादर इंक्लूडेड आउ हमर को केते दिन इंस्टॉल हो जाउची भाई 2 दिन भीतर लागि जाउची 2 दिन भीतर जो मान सोलार लगा चाहूँ पावर सोलार को कॉल करूँ आउ गोटे कथा कहतु आम फाइनान्स सब लोक हम सब जार प्रोफाइल भल अच्छी एक्चुअली फाइनान्स क्राइटेरिया हूँ सिविल भल थी दरकार आउ एज बिलो 65 थी दरकार 65 एबव बेले तांकर फाइनान्स हो पारु नाही सोलार बिलो 65 होइतिया दरकार प्रोफाइल सिविल भल थी दरकार सोलार प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाउछ 6000 टका टोटल प्रोजेक्ट 6000 आउ सब जदि कोटे केते टका मिनिमम प्रोडक्ट केते टका स्टार्ट होउछ मिनिमम प्रोडक्ट आपन जदि देखिबे देखंतु बहुत गुडे जिंस अछि सोलार पैनल अछि इन्वर्टर अछि एटा तो सब कॉस्टली आइटम तो आपन जदि देखिबे आपनकर जदि सबडु चीप जिंस होछि नट बोल्ट कि ग्रिप्स तो गोटे जीरो गोटे टंकार भी स्टार्ट हो जाउछि टंकाटार भी पावर सोलार जिंस स्टार्ट होउछि एठी देखि पारथि आपन हाइब्रिड सिस्टम गोटे लागुछि हाइब्रिड सिस्टम रे जदि कहबा एटा केते किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम लागुछि एटा आपनकर लागुछि 5 केवी रो इन्वर्टर लागुछि आ पैनल उडा केते अछि भाई 550 वाट रो 6टा पैनल लागिछि 6टा पैनल भाई लगौछन 5 किलोवाट मानक इन्वर्टर अधिक अछि 5 केवी रो लगाइ पछे जदि चाहे आउ लगे पारिबे बस आ कि भाई को गोटे सब्सिडी पड़े जे एटा टोटली कॉस्ट पड़ियो कि एटा ना एटा आपनकर एटा जो हाइब्रिड लागुछि हाइब्रिड भी सब्सिडी मिलियो ना हाइब्रिड सब्सिडी मिलियो ना 138,000 हाइब्रिड भी सब्सिडी मिलियो ना आ तते एई जो प्रोजेक्ट कॉस्ट केते आछि भाई को जोटा लागुछि एटा हाइब्रिड रे कस्टमाइज होते काई ना हाइब्रिड रे होछि कोन केते एच रो बैटरी लगा होछि केतेटा बैटरी लगिवो तो सब प्रकार जिंस होछि तो से कस्टमर रो रिक्वायरमेंट अनुसार से हिसाब रे डिजाइन करा होछि प्लांट तो से हिसाब रे कॉस्ट आसीबो आपनको से जिंस कॉस्ट बुझिया पई आपण कांटेक्ट करि परिबे आ हाइब्रिड इन्वर्टर वायरिंग ता संगे बैटरी बैंक आपण केते एक्सटेंड करिया पई जाउछन आपण बैटरी बैकअप केते दरकार से हिसाब रे आपनकर कॉस्ट आसीओ इंस्टॉलेशन भाई पूरा रेडी करी लगे दउछन आ आपण भी आपनकर कहबा लोकेशन देखाइ देले भी नियर भाई कहि देबे आपण पई केमता सिस्टम बेस्ट रहइबो ये सब तो बाइफेशियल पैनल लागुची 575 वाट रो एटा 550 वाट पिक रो 550 वाट रो लागुची एटा लागुची हमर लुमिनस रो पैनल लागुची गोटे पैनल भाई तथापि कहबा मैक्सिमम VOC केते आसीवार एटा मैक्सिमम VOC आपनकर अछि 49.8 हेति बैंक सब सीरीज रे लागी जाउची आपनकर आउ आपण आसन देखे इन्वर्टर केमति कोन लागछि बैटरी बैंक इन्वर्टर केते टका पड़छि नियर बैंक पाके सस्ता दउसंती ना खाली वीडियो रे कहउसन चलो देखिया तो आपण एठी देखि पारथे लुमिनस इन्वर्टर लागि जो ऑन ग्रिड सिस्टम रे इन्वर्टर भाई एउडा नै
সোলার এনএসটি আপনার ইনভর্टर রয়েছে ভাই কেতে কিলোওয়াট দেଉଛି আউটপুট এটা 3.3 ডিসিটি বি আপনার ভাই লগাই দিয়েছেন আউ গোটে খাস কথা যে ভাবুথিবে আপনার মানে ঘড়ঘড়ি পাই কোণ কেমতি ঘড়ঘড়ি পাই কোণ লাগিছে ঘড়ঘড়ি পাই এসপিডি লাগিছে আপনার ফিউজ লাগিছে ফিউজ লগাইছু এসপিডি লগাইছু এমসিবি লগাইছু ফিউজরে আপনার যেতବେଳେ ବି ঘড়ঘড়ি প্রোটেক্ট যাহা দরকার যেতବେଳେ ঘড়ঘড়ি জোরে মারলা অটোমেটিকলি সে ফিউজ আর আপনার এসপিডিটা কটিଯିବ ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ ମନିଟର କରିବା ପାଇଁ এটা রিমোট মনিটরিং সিস্টম যদি কস্টমর যদি ডাউট রয়ে যে আমি তো লগাই দিয়ে পড়াইলু কি সবুদিন আসি ইনভর্টর দেখিয়া পসিবল নুহে তো কেম জানিব তো রিমোটরে আপনার মোবাইল দ্বারা भी আপনার জানিপারিবে প্রত্যেক দিন আপনার কেতে ইউনিট জেনারেট হচ্ছে সোলার অনগ্রিড ভাই ইনভর্টর গুড়া কেতে টଙ୍କା অনগ্রিড ইনভর্টরটা 25,000 20,000 25,000 এমনি আসছে কিন্তু আপনার হাইব্রিড সিস্টেমটা টিকে অধিক রেট আসবে নাকি হাইব্রিডরে অধিক আসবে যেহেতু আমার সোলার এমপিপিটি চার্জর হরিকা থব সে ব্যাটেরি কি চার্জ করিব সে সিস্টেম পাইকা আপনার অলগা প্রাইসিং আসবে আজ মু টিকে পূর্বরু কইଥିଲି আপনাকে আজ জেনারেট হয়ে গলানি অলরেডি 11.2 এবে গোটে সাড়ে গোটে টাইম হইছি 11.2 ইউনিট অলরেডি জেনারেট সরি 16 ইউনিট পাখাপাখি আরাম সে 16 ইউনিট যাব না কেতেটারু কেতেটা ভাই জেনারেশন হচ্ছে সকাଳୁ ଖରା ପଡ଼ିଲା ମାନେ 5:30 6ଟା ଆମେ ଉଠି ନଥିବା ଇନଭର୍ଟର ଉଠିଯିବ ହେଇ ଯାଇ ତ ଆମେ ଉଠି ନଥିବା ଇନଭର୍ଟର ଉଠି ଉଠି ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ରେଡି ହେଇକି କାମ କରୁଥିବ ନା ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇଟା ମିଟର ଲାଗିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ମିଟରଟା ଦେଖିବା ଭାଇ କେଉଁ ମିଟର ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଜେନେରେସନ ମିଟର ତାର କାମ ହେଲା ସୋଲାରରୁ କେତେ ୟୁନିଟ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି ତାର ହିସାବ ସେ ରଖିବ ଆଉ ଆମର କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଡ୍ ମିଟରଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଇ ଡିରେକ୍ସନାଲ ମିଟର କେତେ ୟୁନିଟ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କଲେ କେତେ ୟୁନିଟ୍ ଆପଣ ଟାଟାକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କଲେ ତାର ହିସାବ ସେ ରଖୁଛି କେତେ ଗଲା କେତେ ଆସିଲା କେତେ ଗଲା କେତେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି କେତେ ଦେଲି ସବୁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ହିସାବ ନିକାଶ ତେବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ଯେଉଁ ଆପଣ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲୁମିନେସର ଇନଭର୍ଟର ଆପଣ ରହୁଛି ଆଉ ଇଏ କେତେ ହେଭି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଗ୍ରିଡ୍ ଇନଭର୍ଟର କେଡ଼ିଟି ଇଏ କେତେ ବଡ଼ ଇଏ ଏତେ ସାଇଜ୍ରେ ବଡ଼ ମାନେ ରିଜିନ୍ କ'ଣ ଭାଇ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅନଗ୍ରିଡ୍ ଇନଭର୍ଟର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଲେସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବେସ୍ এটা ট্রান্সফর্মর যেহেতু এ ভিতরে আছে স্টেপ অপ আর স্টেপ ডাউন দুইটা যাক ট্রান্সফর আছে তো সেইপাই তার সাইজিংটা বড় আছে এ কেতে কিলো কেভিএর আছে এটা 5 কেভিএর লেখা আছে এটি হাইব্রিড 5 কেভি এটা 4.5 কিলোওয়াট পর্যন্ত আউটপুট দেব ব্যাটারি কেতটা কানেকশন এটা 5 কেভিএ মানে 4 কিলোওয়াট পর্যন্ত আপনাদের আউটপুট দেব 4 কিলোওয়াট দেব আর 48 ভোল্ট সিস্টেম 48 ভোল্ট সিস্টেম চারটা ব্যাটারি আপনাদের লাগিব লুমিনাসর এটা ଗୋଟେ কোন আছে ডঙ্গল এটা ডঙ্গল রয়েছে মনিটরিং করি পারিবে সে জানি পারিবে যেতি যে জেনারেশন হଉଛି কেতে ইউনিট সে খরচ করছন্তি কেতে ইউনিট এক্সপোর্ট করছন্তি টোটাল সেই মোবাইল দ্বারা হি জানি পারিবে আর এটি আপন ডঙ্গলটা দেখি দিଅନ୍ତୁ কেন্দা আছে ଆଉ ଆମର କହିବା ଭାଇ ଏଗୁଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣ ଲାଗିବେ ତା ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇଁକା ତାର ଭରିକା ବି ରହିଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ ଏହା ବି ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବି ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁକା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସୋଲାରର ଲୁମିନସ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି 200 ଆମ୍ପିୟର ଅଛି ନା 200 ଆମ୍ପିୟର ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି ଏଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି ଅଛି ଆର୍ଥିଂ ରଡ୍ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ତାର କଭର କରାଉଛି ତାରେ ଆଉ ଇଏ ତଥାପି ଭାଇ ଆମର ଏଗୁଡ଼ା ଯେହେତୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟଟା ସେଇଭଳିଆ ପଡ଼ିବ ବସ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଲଗାଇଲେ ବ୍ୟାଟେରୀର କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଅନଗ୍ରିଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ରହୁଛି ତା ସହିତ ବ୍ୟାଟେରୀର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ ହେବ ଏ ସବୁ ତ ଲେଡ୍ ଏସିଡ୍ ଅଛି ମାନେ କହିବା ଯଦି ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦରକାର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ୍ ବି ଦେଇପାରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ଇଏ ଆମର ଯଦି କହିବା ଭାଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭାଇ ମାନେ କରିହେବ ତ ହଁ ଆରାମସେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଆରାମସେ କରିହେବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ଯେମିତି ନ ଭୁଲନ୍ତି ନିୟର ବାଇଙ୍କ ପାୱାର ଅଫ୍ ସୋଲାର ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଆସିପାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡି ମିଳିଯିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର କହିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଲ୍ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ଲାଇନ୍ କଟିଲେ ବି ପାୱାର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ୱାରେଣ୍ଟି ଆପଣ ହୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କେତେ ଦେଉଛନ୍ତି ହୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ 5 ଇୟର୍ସ ୱାରେଣ୍ଟି ଇନଭର୍ଟର ଉପରେ 5 ଇୟର୍ସ ୱାରେଣ୍ଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ 6 ଇୟର୍ସର ୱାରେଣ୍ଟି ପ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ 25 ଇୟର୍ସର ୱାରେଣ୍ଟି ଆଉ ଯଦି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସର୍ଭିସ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ନିହାର ଭାଇଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ ପକାଇଦେବି ସିଧା ଘରଟି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଭାଇ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କଠୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିବା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ସୁଜୟ କୁମାର ସେନାପତି ଆପଣ କେଉଁ ଏରିଆ ଭାଇ 42 ମୌଜା ଧୂଳିଶ୍ୱର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପାୱାର ସୋଲାର ସାଙ୍ଗେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ରିଲେସନ୍ ମୋର ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଗରୁ ଇନଭର୍ଟର ଲାଗିଥିଲା ଏ ଯେଉଁ ଅନଗ୍ରିଡ୍ ବାଲା ଅନଗ୍ରିଡ୍ ଇନଭର୍ଟର ଆପଣ ଯେଉଁ ଲାଗିଥିଲା ଅନଗ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଆମର ପାୱାର ଅଫ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଭଲ ପାୱାର ଅଫ୍ ବେଷ୍ଟ ସୋଲାର ଭାଇ ସତରେ ପଇସା ବଞ୍ଚଉଛି ନା ଖାଲି ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଇସା ବଞ୍ଚଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଞ୍ଚଉଛି ଆପଣ ସବସିଡି ଭାଇ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆସିଥିଲା 1 ମନ୍ଥ 3 କିଲୋୱାଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଭାଇ ସେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାର 5-6 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଆଉ ଆପଣ ମିଟର ନେଟ୍ ମିଟର ନେଇ ଯେତିକି ମିଟର କାମ କାଗଜପତ୍ର କାମ ଆପଣ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ନା ସିଏ କରିଥିଲେ ନା ମୁଁ କିଛି କରିନି ପାୱାର ଅଫ୍ର ପିଲା ହିଁ କରିଥିଲେ ନିହାର ବାବୁ କରିଥିଲେ କରିଦେଇଥିଲେ ସବସିଡି ପଇସା କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆସିଥିଲା
ଗୋଟେ ମନ୍ଥ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଗୋଟେ ମନ୍ଥ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ମାନେ ନା ଇଏ ସେଣ୍ଟରରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ସେଣ୍ଟରଟା ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା, 10-15 ଦିନ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଫିର୍ ବି ସେଇ 40 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ଭାଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି? ହଁ ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ? ନା ଘଡ଼ଘଡ଼ି କିଛି ନା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିଛି ହେଇନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭାଇ ଯେଉଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା? କରେଣ୍ଟ ବହୁତ କଟୁଛି ଆମର ଏରିଆରେ, ଆଜ୍ଞା ତ ମୁଁ ପାୱାର ଅଫ୍ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି ନିହାର ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ହଁ ତ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିଏ ମୋତେ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ କି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସो ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଲଗାଇଲୁ। ତାଙ୍କର ଭାଇ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଉ ଆମର କହିବା ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝେଇବା ଡେମୋ ଦେଖେଇବା ପ୍ରୋସେସ୍ କେତେ ଭଲ ଲାଗେ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବିଶେଷ କରି ନିହାର ବାବୁ ନମ୍ବର 1 ଲୋକ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ, ସିଏ ବଢ଼ିଆ କରି ବୁଝେଇଦେବେ। ମୁଁ ରେଟିଂ ଦେବି 10ରୁ 9.5। ଆଉ ଆପଣ କେତେ ଭାଇ ବେନିଫିଟ୍ରେ ରହିଲେଣି ଲଗେଇକି ସୋଲାର? ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଇୟର୍ରେ 23,000ରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ସୋଲାର ମୋତେ ଦେଇଛି। ମାନେ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ 25,000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ସେ ଦେଇଛି। ମାନେ ଆଉ ଏମିତି 5-7 ବର୍ଷ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ତ ମାନେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ସବୁ ପଇସା ରିଟର୍ନ ମିଳିଯିବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବୁ ପଇସା ରିଟର୍ନ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଭାଇ ପୁରା କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ତ ପାୱାର ଅଫ୍ ସୋଲାର ଉପରେ? ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ମୁଁ ତ କହିଲି ପାୱାର ଅଫ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପାୱାର ଅଫ୍ 2.0। ଆଉ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଯଦି ନ ଭୁଲିବେ, ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନା ଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲଗେଇକି ବି ସବସିଡ଼ିର ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବେ।